Training ilikuwa mzuri sababu nimejifunza ya mingi nilikuwa sijue. Hii training imenisaidia juu imekamilisha kile kitu ambacho nilikuwa nikitaka. Hii training nihitajika na wengine nao ambao huko wakuje wasome, sababu inaweza kuwasaidia kwa kazi zao. Kwa sababu kuna wengi wanafanya business, wanafanya losses sababu hawajui gisa kuchunga pesa, hawajui gisa wanaweza gisa kutumia pesa. Kuna wengine hawajui gisa kamata wa customer, na wengine wanakuwa na stress zao kwenye nyumba wanazileta kwenye kazi. Lakini kupitia hii training yote ambayo atakuja itamsaidia aone gisa ataishi na kazi yake itaendelea namna gani. Na ninawashukuru sana sababu hii programu imenisaidia, nimejifunza zaidi hata kama sijaanza, lakini imenipatia akili gisi nitaanza na gisi nitaelekea ndani ya business yangu na gisi nitaendelea mbele. Omusomo gubadde mulungi, njize okuplaninga nga tandika business, njize okubalirira, okubudgetinga, njize n'okusavinga. Ekigenda kunnyambako okutegeera biki bye mba nguze ddi n'amagoba ge nkola.